Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Honkai Star Rail, gente, y qué queréis que os diga, estoy súper emocionado de todo esto. Pero ha llegado el momento de hacer algo que me estáis pidiendo mucho. Estamos en directo, he estado haciendo un poquito de ayudar a Peña con el tema de cuentas, con el tema de personajes y equipos, con lo que sé y la ayuda de un colega que entiende. Pero ahora ha llegado la siguiente parte, ¿no?, de nuestra aventura y obviamente me habéis dicho todos por unanimidad lo que queréis. Así que misión de acompañante. Noche de alucinaciones universales. Un visitante cósmico desconocido está aquí para difundir la belleza y ayudar a todos a resolver la crisis del expreso. Vamos a ver un poquito de qué va esto, pero vamos a participar y a ver qué pasa. Búscame para recoger recompensas, traza caminos. Josh, ¿estás ahí? ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué sucede? Es algo súper urgente. No quiere ni pensarlo, vaya. Pom Pom tiene problemas. Limpieza del expreso, ¿what? ¿Limpiar? Ah. ¿Quieres que vaya y te ayude a limpiar? Al lavatopía más cercano. Pues nada, vamos al lavatopía, a ver qué pasa. Esplendor cósmico y alabanzas merecidas. No sé de qué va a ir esto, pero oye, nos dan dos cancioncitas nuevas, así que vamos al lío. Here we go, chavales. A ver qué pasa. Vamos a disfrutar de lo bueno. Y bueno, por aquí tenemos a un par de amiguitos. Ojo, aquí está Topaz con Conti. Come here! Hurry, I have something for you. As a gesture of appreciation for the Astral Express's continuous support for our business, the Strategic Investment Department has prepared a gift for the crew. There's no need to be modest. The most important thing about consumer relations is the bond between us. Oh, Jade Estelar, toma ya. Vale. Pues también está aquí, madre mía, estáis todos aquí hoy, ¿eh? Wouldn't want unregistered visitors sneaking aboard. I remember Lady Asta commissioned some security equipment a while back. Maybe she still has some spares. ¿Intrusos? ¿Dispositivos de seguridad? Ah, that's right. Ah, vale, por la invasión. When the unthinkable happens, it usually comes down to the combat effectiveness of the defenders to gain the upper. In addition to visitor recognition systems, I've made a few notes on third-party signal monitoring and emergency response devices. Vale, tío. Of course, it'd be great if you never had to use any of it, but I hope... Recibido, Arlan. Those guys aren't serious when they refer to me like that, you know? Anyway, thanks for inviting me to see the train. I've seen the Express when it was docked at the platform, but this is my first time on board. I'm not as knowledgeable as Lady Asta. The only way I can contribute is to help the station improve its defenses, don't you think? Gracias, pero se supone que es tu tiempo libre, tío. Huh? Relájate. I've been so focused on the station's defenses recently. It's easy to forget that work-life balance is the best way to stay on top. No te preocupes, Thanks for crack. your advice. It's nice to have a break every now and then. Di que sí. Pues nada, aquí están los buenos Hades y yo qué sé, es que poca broma, ¿eh? Bueno, aquí está Pom Pom, no hay nadie más, ¿no? Aquí está el registro. Bueno, vamos a venir por aquí a ver de qué va esto, ¿no? 7. The annual Express Spring Cleaning. I love tidying rooms. Bueno, Pom Pom. Ahí no. ¡Oh! The annual Pom Pom. Ahí estamos. Wow, you're finally Vale. back. And ¿Listo just in para la time limpieza? for the Express's grand spring cleaning. Have you ever heard of a Washtopia? It's a place where space vehicles can stop to rest. There are plenty of them throughout the universe. They're close enough together that you can travel between them without even activating a warp device. ¿Quieres que te ayude con la limpieza general? Washtopias only clean the exterior of the train, and they do a great job too. However, the seats, rooms, windows, all the nooks and crannies inside the Express, we have to do those ourselves. Since you only just got back, why not take a little rest and chat with the crew? Once you're ready, come find Pom Pom and we'll prepare to depart. Estoy listo, vamos. Vale, partida a la batopía, ojo.
Nivel recomendado 67 ya de base, así que vamos a ver. Vamos con el equipo de siempre y al lío. Bueno. Parece que nuestras aventuras estelares continúan. Something seems off. ¿Pasa algo? We've seemingly gone off course. Strange. Pom-Pom's navigation is always precise. Vaya. Stay vigilant. There might be a magnetic field nearby interfering with the Express's navigation system. Let's take a look in the control room. Vale, vamos a ver. What happened? ¿Qué acaba de pasar? What's happening? Did you see that huge shadow? Everything outside is red. Hemos sido atacados por una bestia espacial gigante. Then where did it go? Even Mr. Yang looks surprised. That's not something you see every day. March, the Express encountered an obstruction. The disturbance triggered a chain reaction. The Express was struck from behind by another vessel. How do you crash into someone in space? Another vessel in our vicinity encountered the same obstruction and was unable to control its velocity. After the collision, 2 individuals found their way onto the Express. ¿Tenemos invitados? Guests? I don't think they're here for tea. They appear to be friendly. Well, if they're here to stir up trouble, I'll teach them a lesson. Let's go check it out. Vale, vamos a ver qué quieren. Ok, aquí parece que hay dos. ¿No? Epa. Another anomaly in this shining universe. A blooming splash of colors. You are truly beautiful. A lady? I offer a sincere compliment. You're akin to a flower in winter. Oh? Another beautiful soul. Vale. Allow me to introduce myself. I am Argenti. I belong to the Knights of Beauty. May I know your names? Soy Bate Galáctico. Please don't do this. He seems like a good guy. Hi, Argenti. I'm March 7th. No me deja trolear. An honor. I was just explaining the significance of beauty to this foliage. Pardon my abruptness, but I have a habit of asking questions. As fellow beings of this universe, are you acquainted with Idrilla the Beauty? Me voy a quedar callado. Young sir, now that you know something of the beauty, I wonder, can you resonate with this philosophy and place your trust in Idrilla? You sound confused. Le he dicho que claro porque no Young estoy sir, entendiendo nada. with all due respect, I fear you may still be grappling with this philosophy. Yet agreed with me out of kindness. An act of pure beauty in itself. I cherish different ideas, but judging from this situation, since you do not understand the beauty, I will have to show you in a way that only a knight can. I earnestly request a chivalrous contest with you. Should I be fortunate enough to triumph, I ask you to acknowledge Idrilla the Beauty as the most peerless beauty of all. Tengo que hacerlo. No, you do not have to. This is merely an unspoken rule for battles between knights. I apologize. We, the Knights of Beauty, hope to convince people through battle, not poetry. Forgive me for my lack of eloquence. Vale, pues vamos a pelear, ¿no? Argenti. Why are you fighting? Communicating with others can be a most difficult endeavor. It is through action alone that we can convey our intent faithfully. May you understand.
Nos está... O sea, no podemos casi ni hablar si os fijáis. Esta es una música ya a tope. Madre mía. A ver, la clave aquí es golpear con el prota y Jingliu, a tope. Vamos a curar. Vale. Por aquí nos reventamos al primero de estos, ahí un poquito con la ruptura y ojo, a ver. Alma libre. ¿Curamos? Esto puede ser una batalla bastante dura, Mal rollo. Vale, lo congelamos otra vez. Nos quita cada vez más. Vamos a tirar la habilidad para intentar buscar ruptura por aquí. Guay. ¡As estelar! ¿Las reglas? ¡Yo las rompo! ¡Toma! ¡Wow! Está fuerte, Argenti. Poca broma. Vale, crítico por ahí. Vamos a intentar quitarnos a este por lo menos. Ahí está. ¡Ah! No me lo he quitado, tío. Qué rabia. Ahí, pone más. Vale, pues vamos a centrarnos un poquito en él, porque si no esto va a ser un problema, ¿no? Ruptura de debilidad. Ahí nos podemos curar con Bailu, pero claro. Este fuera. Ahí está. Vale. Vale, aumento de daño, bien. Ahora, es que me tengo que cargar esto como sea. Entonces, vamos a atacar por aquí. Voy a buscar hacer turnito rapidito ahí con la cura. Ahí estamos. Está la cosa complicándose, Le aumenta mucho el daño, entiendo, ¿no? Ahí está, aumento del daño, madre mía. Vale. Atacamos por aquí de tranqui. Y lo que os digo, dependemos ahora a ver si Jingliu consigue cargarse, porque, madre mía. Vale, ha potenciado la habilidad de la estatua, ¿no? Vale. ¡Tú! Cómete esta. ¡Boom! Clavado y ahora lo que os digo, de nuevo vamos a tirar la ráfaga para intentar romper a la otra. Y ahí está. Esa le hace daño, ¿no? Vale. Curamos otra vez, porque si no, esto lo que os digo, se nos puede ir un poquito de madre. Ojo, me está molando. Es una batalla bastante interesante para empezar aquí una misioncilla, así que top. Y vamos a ver porque esto de Argenti está siendo muy extraño. Vale, a ver, el tema es que ahora yo tengo aquí... Sí, sigo sin tener esto cargado. ¿En serio, tío? Es que voy a tirarlo ya porque si no va a ser una pérdida de tiempo. A ver, vamos a centrar así el daño, ¿vale? Hacemos esto y tenemos la carga y al lío. ¡Wow! Hay que reventarnos a Argenti, así que ahí está. Le vamos a quitar con la transmigración, yo creo que podemos. Vale. ¡Wow! Vale, una menos. Pillamos aumento de daño. Y ahora... Vale. $55. Se ve fuerte el tío, Vale, otra espada hay que reventarla. Vale, y esa es con el daño de... Vale, pues venimos por aquí. Vale, vale, toca el prota. Vale. Las reglas, yo las rompo. ¡Pum! Ruptura guapa. Ojo que ha aguantado, Aumenta el daño. Se viene el peligro. Vale, vamos a atacar por aquí y nos reventamos a la otra que debería hacerle un poquito más de daño. Y está fuera una. Y ojito. Está ahora... Desaparece, nos aumenta el daño. Y vamos a ver qué pasa porque va a tirar el himno, ¿no? Vale. Nos acaba de reventar. Sorry to interrupt. Whatever's happening here. Forgive the interruption, but I just spoke with Himiko. The situation is more urgent than we imagined.
Tengo que darle una lección, señor Yang. Take it easy. There'll be plenty of time to fight later. My deepest apologies, Mr. Yang. My concentration has been solely centered on my conversation with him. Now, it is only fitting to disclose the main reason for my presence here. To work jointly in resolving the crisis before us. I was piloting the one and only Through the Galaxy when I discovered Velite, an IPC worker who accidentally fell into a huge cave, from which I saved him. Upon saving Velite, I altered my flight course to accompany him to his original location. Consequently, I inadvertently ended up on the Express's navigational trajectory. ¿Quién es Velite? Entiendo que es el otro que estaba ahí al fondo, ¿no? An IPC worker. I believe he's currently resting in the carriage. He is still in a state of shock. He swore to follow Adrilla the goddess after being impressed by what he saw during our adventure. Estaban siguiendo a Idrilla. There was a sudden jolt not long after we had departed. I was sure we must have collided with some unknown celestial object. When I looked outside, everything was different. That was when we collided with the Express. And that is why I boarded the Express with Velite. I'm hoping to solve this crisis with you. Thank you for coming. It'll be a first for the Express to work alongside the Knights of Beauty. Enjoy the present moment. Vamos a ver. ¿Y después qué pasa? ¿Eso es todo lo que se te ocurre? You misunderstand. I must first wholeheartedly enjoy the red night of the universe before I can discover an inharmonious pitch. These two things are correlated. Once I discover the cause, I shall destroy it. Well, try not to take too long. Things could deteriorate at any moment. Could you please go check on Velite? He looks uneasy. He's a guest of ours, after all. Vale, pues vamos a hablar con el ayudante del Caballero de la Belleza, que es este hombre de aquí. Hola, Velite. Bienvenido. Qué bueno que viniste. What is it? Here to cheer me up? Save your breath. I'm just a small-time IPC worker. That Argenti rescued me. I don't know anything, and I can't help you guys. Bueno, pues nada. I want to go home and have dinner. Once we're out of this jam. Escuché que te convertiste en seguidor de León de la Belleza, ¿eso es cierto? Did Argenti tell you that? Oh, that guy is unbelievable. Before he rescued me, he said something like, "You must pledge to acknowledge Adrilla, the beauty, as the most peerless beauty of all." I told him I'd marry her if he'd liked, as long as he got me out of that stinking cave first. And he refused. I couldn't believe it. My life was on the line, so I just repeated after him. Adrilla, the beauty, etc. You get the picture. Then he corrected me. It's Adrilla, not Adrilla. Who came up with such an awkward-sounding name? I'm a pencil pusher. What the heck do I know about the eon of pobre Velite. But of course, I repeated it again in order to survive. Vale. Adrilla, the beauty, the most peerless beauty of them all. Just like that. ¿Podría ser más optimista? Do you think I like being negative? My friend, this is what's known as falling prey to the grim reality of life. Understand? When I was young, I assumed my life would be like a novel. I wanted to be a pilot, flying through outer space, exploring the universe in a grand spaceship. But then my parents told me I'd have to work for the IPC and make a bunch of money to fulfill my dreams. ¿Conseguiste ganar mucho dinero al final? What do you think? Do rich people make forced vows in caves? Eso es un no, básicamente, ¿no? I gave up my unrealistic dream of becoming Me está gustando mucho, gente. Es lo que digo. Estoy leyendo el chat. Muy interesante el personaje. O sea, es otro rollo. Y de momento lo que digo, lo que nos han presentado está muy top. But after running into Argenti, I had an idea. Perhaps I could make some money with him and turn my life around. He's tall, handsome, and a knight. Packaged, I told him about my idea, that he could
advocate for the beauty while also incorporating currency as a notion of beauty. That would allow him to preach more efficiently. He was very impressed. I'm planning to contact the marketing development department as soon as I'm off the Express. He'll make a great IPC product spokesperson, and I can be his agent. Now, the question remains, will this guy shine brighter as an image-focused idol, or should we showcase his formidable talents and mold him into a powerful star? Convirtiéndolo en una estrella. You're right. I don't know what his rank among the knights is, but he is quite powerful. So when can I get off the Express? I need you guys to solve this traffic jam problem ASAP. Ven a ayudarnos, por favor. Don't use that tone. You're trying to guilt trip me, aren't you? All right. I have nowhere else to be. Let's go. Huh? What was ¡Pum, that pum! sound? Did so A ver, tengo miedo igual que vosotros, pero vamos a ver qué ha pasado. There was a strange sound. It was terrifying. Did you hear it? Pom-Pom knows the Express inside and out. It definitely wasn't the train. Is it possible that the jolt just now damaged the Express? Did something manage to sneak in? Do we know where the sound came from? It sounded like it came from the passenger cabins. Or the conductor's cabin. But those are in opposite directions. How about we go check our own rooms? Tengo un mal presentimiento. Hey, don't scare me. I'm sure there's a scientific explanation for this, right? Now's the time for action. I'm gonna go check my room. If there's a problem, I'll let you know. March has a point. Pom-Pom will go check the conductor's cabin. Is that me? What's she saying? I know your past. The things you want to see, to touch, to know. Your home, family, friends, emotions, what you love and what you despise. ¿Es un xenomorfo? I'm the complete March 7th, with all of your forgotten memories. Who are you? Why do you look exactly like me? Why did you stop talking? Oh, what kind of creepy... March, can you hear me? Huh? My phone. Himeko, there's something really weird happening. I know. March, get out of there right now. But... Madre mía, esto es muy creepy, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, parece March. que... March, please reply. Have you left the room? Did something happen to March? Not good. I need you and Don Hum Vamos. to check on... I'll accompany you. Vale, parece que vamos todos, ¿no? What? All right, if things get dangerous, I'll hide behind you. Pues nada, vamos a ver qué pasa. A ver, tengo que decirlo, parece que pinta una misión interesante. Fijaos ahora el rollo de aquí fuera, cómo se ve todo, lo de fuera del expreso, o sea, da un poquito de miedo. It's an insect. ¿Cómo? Ugliness. ¡Oh! The inharmonious pitch has surfaced. Honor compels us to vanquish this dissonance. Pues nada, creo que es un nuevo enemigo, así que guay. De nuevo aquí tenemos un nuevo tipo de enemigo, lo cual ya de base empieza a top y ojito. Parece que envenena, ¿no? No tenemos ninguna ventaja contra ellos. ¡Wow! Dangen ataca.
Pues vale, nos va a costar reventarnos estos bichitos, como estáis viendo, así que a por ellos. Vale. Es como que te meten veneno, ¿no? En plan... Vale. Vamos a curar al prota, obviamente. Necesito vida con Josh. Vale, es que tampoco les hago daño más, entonces poco puedo hacer ahora. Vale. División. ¿Qué dices? O sea, se pueden dividir en más y más y más. Vale. Y esto implica que pueden crecer bastante. Vale, esto es un problemita detrás de otro, pero bueno, vamos a ver primero por el paso A. Reventarlos. Vale, vamos a tirar esto para ir curándonos. ¿Vamos? Vale, vamos a acelerar un poquito esto, ¿no? Ahí va el golpetazo y ojito. Las reglas las rompemos, pero a los insectos a batazo limpio. Vale, ahora atacamos por aquí. Vamos a cargar nuestro ataque, en este caso del sueño de flores efímeras. Vamos a reventarnos a uno de ellos, ¿no? Espero. Pues ha aguantado, ojo, transmigración. Tiene que caer alguno, así que vamos allá. Primero fuera, bien, algo ya. Vale, hacen daño cuando mueren, bien. De todos modos tenemos que tener cuidado, porque es lo que os digo. Yo creo que esto se puede seguir extendiendo y puede ser un problemita. Así que nos curamos y aguantar con todo lo que tengamos. Madre mía. Pues sí que se extienden, sí. Vale, pues venimos por aquí, nos lo intentamos reventar como podamos y a ver qué hacemos. Necesitamos más daño, gente. Esto es una locura. Poca bromita. ¡Bomba! Batazo. La buena ráfaga, nos quitamos a 2. Vamos a reducir un poquito la población de insectos de aquí, ¿no? Madre mía. Meten bastante, ¿eh? Vamos a por este ahí. ¡Pam! Aguanta. Ataque normal, fuera. Reventamos a los dos. Y ahora... Otra vez división, tío. Madre mía. Esto es un problema. ¿Se ponen a tope de vida cuando se dividen o...? A ver. No, sí, pues sí, se ponen a tope de vida, vale. A ver, vamos por aquí. Curamos. Y tiramos aquí el ataque de Ángel. Vamos a ver si nos lo quitamos de un golpe. Ahí está. ¡Wow! No, nos lo quitamos. Vale. Doble ataque. Ahí está, fuera. Tienen que caer. Vale, caen 2. Perfecto. Y ahora la clave aquí es bajarnos como sea al amiguito. Entonces vamos a hacer todos nuestros ataques like a boss. Ahí está. La fuerza lunar que venga aquí, que la necesitaremos. Vale. Vale. Cuanto más consiga... Se ha vuelto a dividir, tío, qué rabia. Pues nada. Pillamos al del medio. Le bajamos un poquito la vida. Y a intentar que Jingliu se pueda... Jope. Poca broma, con el combate, pero madre mía. Van al peñazo, bros. Ahí está. Fuera. Vale. A ver, voy a intentar otra opción, que es reventarnos. Ahí va, crítico. Vale, y ahora. Por lo menos me voy quitando los que pueda. Ahí está, fuera. Si se dividen, pues que se dividan, ¿no? Ahí está, vale, este se divide otra vez. Pues bueno, combate que se puede alargar. Ojo, es que se dividen muy rápido, poca broma. Estamos otra vez en lo mismo, tío. Voy a cargarme los personajes y voy a hacer todas las ultis juntas. A ver. Que tengo que curar al prota sí o sí. O sea, tengo que curar al prota y tirarles enseguida la cura total. Si no, esto se complica. A ver, me está pareciendo súper interesante. Es lo que decís, o sea... Vaya locura de misión que nos han clavado aquí, poca broma. Vamos allá, uno menos, bien. Y ahora lo que os digo, a ver si conseguimos que no se separen. Nada, tío. Opciones, cargarme a Jingliu para 3 turnos. Y literal, aprovechar el máximo ataque con ella varios turnos. Si no, vamos a tener un problema todo el rato, O sea, es que yo lo siento mucho, pero se nota demasiado el daño aquí. Bueno, este fuera.
Ahora lo reventaré con Jingliu. La clave es que tengo que atacar, ¿vale? O sea, con ella tendría que ser listo. Tengo que atacar aquí con la ráfaga. Cargamos. Le voy a meter enseguida aquí el especial detrás para tener 3 cargas luego. Y a ver si así podemos hacer bastante daño. A este me lo quito ya. Uno ya va afuera. Esto sin debilidades se nota, ¿eh? Ahí está, explosión tocha. Otro que peta, muy bien. Y ahora el tema es atacar con la ráfaga aquí. Entonces me voy a quitar de base 2 y yo creo que al tercero me lo mato, ¿no? Ahí, pum, explosiones por doquier. Y fuera, ya está. Ha costado, pero lo hemos conseguido. Vaya el locurón. Estos bichos son los que entiendo que veremos en el futuro, ¿no? I did not envision seeing true stings again. Huh? There was a whole bunch of those bugs chasing me when Argenti found me in the cave. I was under the impression that I had successfully routed all of them. However, it appears that the stings continue to pursue us. Could it be? Velite, perhaps you still bear sting pheromones on your body. Huh? Ferahu? What is that? Is that bad? Yes, I've read about true stings in the databank. They emit fibrous particles from their wings during flight, the inhalation of which can induce perceptual distortions and hallucinations. I'm afraid March may have inhaled some of these particles. That's why she saw another version of herself in the room. So that was just a hallucination? Huh. Why do I feel kinda disappointed? Wait, I thought hallucinations were supposed to be completely random. Why did I see an identical me? Did it do anything strange? It said it knew about my past. And then it stopped talking. I'm afraid that's not enough information for us to draw a conclusion. My concern is that numerous stings may have already infested the Express. Their elusive nature helps them stay in the shadows, but they may also be roaming freely. We have to prevent them from propagating. If not... I don't want to see a bunch of Marches roaming around the Express. One of me is enough. We're on the same page. Vale, pues parece que tenemos aquí movidón, ¿eh? Qué guapa que está la habitación de ese marzo, me encanta. Buen comentario. Voy a venir un momentito a comprobar que esté todo bien el resto. Por aquí está todo, sí. Espera, ¿y el chanchito? El chanchito, bros! Espérate. No está el chanchito. ¡Uy! Miedo me da. Vamos a echar un vistazo. Esto es lo que os digo, pues una infestación bastante peligrosa. Así que, Himeko, cuéntanos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo procedemos? This isn't good. Evidence of a swarm is apparent, and it looks like several eggs are on the verge of hatching. Vale. They're embryos for now, but their transformation into larvae could be imminent, and their growth may exceed our initial estimates. This is a race against the clock. Check around the Express. Vale, pues vamos a ir por aquí y a comprar las cosas. Tenemos que tomar fotos con la cámara, así que vamos a ello. Vale, huevo fuera. Vale. Vale, pues nos hemos quitado esto de aquí. Pom pom. No fastidies, Welt. What are you up to? Nada. Vale, parece que lo hemos mirado todo. Solo habían 2 huevos. More eggs!
The stings propagated on the express! Are there eggs in my shoes? The clock is ticking! We need to find a more efficient method. Act quickly! Let Pom Pom think. Every one of us should be involved! Velite! What? What am I doing? Use your brain and think of something! Well, as a conductor, don't you have any emergency procedures in place? Oh, now that you mention it, Pom Pom does have a backup measure. We'll need... This mobile express cleaner should come in handy. I was planning to use it to sweep the express's ceiling during spring cleaning. It's got a nifty wide-angle lens on it. I know this isn't what it's meant for, but we have no other choice. If you think you can do this, I'll start piloting. Watch carefully. I'll be cleaning up. Vamos a empezar por la planta en el pasillo. Vale, es una planta normal, ¿no? What are you doing? Los asientos. Vale. Stay alert. Now's not the... Debajo de los asientos, solo nos queda la estación. Nothing out of place here. Nothing out of the ordinary here. Maybe we should check the faraway cars. What do you think? Stay focused. You need to check every corner. Mind if I take it for a spin? This little gadget could be the next big thing in spaceship cleanliness. Even Argenti could put his name to it. I'll jot that down. Let's carry on. Habitación del 7 de marzo. Vale. You still awake? Habitación de Dan Heng. Un caballero y su caballero insecto. Espera, ¿qué? You must be the creature that he mentioned. Does it bother you that people deem you cute? Believe me when I say that you are more than cute, my friend. You are a delightful ball of pure charm. Needless to say, it is an honor to encounter beings such as yourself. But I shall never give up my spiritual training. If this crisis cannot be averted, I shall die for the glory of the night! What's going on? Why is he chatting with these bugs? I think he's also fallen into a hallucination. Is he seeing another him? I don't think so. I think he may be perceiving an unfamiliar presence. Well, let's go save him! Vamos a ver. Parece que hay que ayudar a Argenti, así que vamos al lío. Abrimos puerta. Y tío, eso no es lo que tú ves. Es un insectaco que flipas. Are you disciples? He looks beyond saving. He could be in considerable danger. Let's proceed. Vale, en principio aquí creo que tenemos otra vez amiguitos de estos, pero ahora ya vamos viendo más debilidades. Problema, tenemos un poco el mismo de siempre, así que ahora el hielo no les afecta. Jewel Playet, bros. Vamos allá. Vamos a intentar reventarlos cuanto antes, porque si no esto ya hemos visto que se pueden alargar bastante estos combates. Así que allá vamos. Vale. Ahora lo bueno que sí que puedo permitirme esto. Vale. The truth of life and death. Reveal. The sanctuary is but a vision. Break! Oh.
Vale, nos la han liado que flipas, Tenemos cólera y en curso. Vale. Pues nada. Me he quedado sin PJs. Así de absurdo. ¿Y cuánto va a durar esto? Nada, tío, pues no juego. Gracias. GG well play, chaval. Ha sido muy absurdo, Es que me va a matar. Yo lo siento, pero esto es absurdísimo, Lo de la cólera es para flipar un poco, pero bueno. Yo lo siento, pero de verdad, o sea, no le veo ningún sentido a lo que acaba de pasar. O sea, acabo de perder el combate, básicamente, así que retirarse. ¿Qué queréis que os diga? A ver, es que es muy lamentable, o sea... Bros, o sea, me parece esto más complicado, o sea... No sé, ha sido como, pues vale. Pues todos con cólera, ala, a ver qué hacemos, ¿no? Y ya está, ala, y te apañas. Vale. Preparación para el combate, muy bien. Vamos a empezar a reventar por aquí. Intentar reventarnos por lo menos a uno de estos. Ahí está, lo que podamos. Que me pide otra cosita, pero vamos a tener que curarnos, O sea, tengo muy claro que hay que cargarnos a King Liu como sea. Y el tema es que nos van a empezar a hacer la cólera. Estos se dividen y los otros se estampan. Ahí está, zoom. Ya, cólera a todos. Pues nada, tío. Ahora el otro me pondrán cólera a Dangen y estamos en la misma. Pues nada. GG well played. El combate, a ver, me parece muy absurdo, que es lo que os digo, es que os ponen a todos en cólera y que me empieza a hacer daño y no me deja ni curar. Pues nada, bien está lo que bien acaba. Se siguen dividiendo, ellos van haciendo lo que les da la gana, obviamente. Vale. Vamos a intentar. Es que claro, si no se me... El problema es la curandera, bros. La tengo perdidísima ahora mismo. Pues nada. Otra vez. Hala. A ver, es que no puedo hacer la ulti porque muero. O sea, es muy absurdo. Jin Liu es o hago la ulti o qué. O sea, pongo esto, me cargo, me hago la ulti y empiezo a comerme yo mismo el daño. Super guay todo, tío. No sé, no le veo sentido a este tipo de batallas, de verdad. O sea, es en plan de, ala, pues me hago 300, me reviento uno, me hago 300. Pum, pum, me empiezan a explotar, pero aquí tengo un problema con la vida que flipas. ¿Vale? Se dividen. Y vale. Menos mal, O sea, absurdísimo. De verdad, o sea, no tiene ningún sentido lo que acaba de pasar. Y es una movida bastante grande. Tengo que curar, o sea, tengo que curar, no puedo hacer nada más. Ya no están los que me ponen en locura, pero es que, de verdad, o sea, ha sido muy absurdo. Es en plan de, pues nada, ¿qué hago? Espera, vamos a hacer una de esto ahí. Nos colamos. Ya se han vuelto a dividir, tío, otra vez. Pues nada, se vuelven a dividir. Vamos a golpear por aquí. Nos reventamos a uno de estos, por lo menos. Y ahora pues hay que ir a... Sobre todo con Jin Liu. Vale. Un poquito más por aquí. Vale, y ahora va lo bueno. Que no se dividan más, por favor. No, tío. No, nos quedan dos, ¿no? Pues vamos a ello. Vale. Un poquito de daño por aquí. Vamos a ir debilitando a todos. Vale. Otra más división, tío. Pues nada. Es lo que os digo, así se complica muchísimo todo, de verdad. Es muy bestia. Vale. Vale, y me van a quitar 400. Pues mira, este lo reventamos y al otro también. Vale, este está... Ahí está, otro que cae, muy bien. Y ahora la clave es... Me pego al del medio, ¿vale? Y así el otro se revienta. Ahí está, boom. Y adiós, fuera, lo hemos conseguido. Locurón de batalla, ya lo habéis visto. La primera vez he palmado, pero bien, ¿vale? I must apologize. I cannot believe that such a beautiful creature was... De alucinaciones va la cosa, amigo Argenti. Its deceptive and threatening nature is much uglier than its appearance would suggest. You mentioned this thing transformed into an object of beauty. Something that he once spoke of, but that you never personally encountered. Yes, it was something he mentioned that I wanted to see in person. I see.
This, together with the fact that March's hallucination claimed to know her past, suggests that these visions feed on people's subjective experiences and long-term sentiments. In order to take the form of what they personally desire. So, in Argenti's eyes, Wubbaboos are a thing of beauty. But my past isn't something I'm constantly thinking about. That's not how it works. The desire to know your past embodies purity itself, a thing of immense value. I wonder if the dying words of those ugly menaces can be trusted. As the saying goes, even an insect speaks kind words when... Are you implying that the insect imparted you with a message prior to its demise? ¿Qué le habrá dicho? Its final words were, "Celebrate this superficial victory, for you will never be able to acknowledge the existence of the Overlord." Let's ignore the fact that you understand insect speak for now. Wait, I think I understand. ¿El qué entiendes? When reading through the chronicles of interdimensional insects in the databank, I came across a species that had only been described in records. Gran insecto aguijoneador, ojo. Samples, the author gave it a tentative name. This species can reach tremendous proportions and is big enough to swallow an entire star knot. I believe the Overlord Argenti mentioned could be referring to this colossal being. And I think I understand. We are in the belly of the beast. ¿Qué dices? ¿Se ha tragado el expreso entero? Yes. That's my theory. Ojo. I see. That would explain what Velite and I experienced earlier. What do you mean? Did Velite mention that he was trapped in a dark and enormous cave when we first met? Now that I think on it, we did hear sounds akin to swallowing and other movements from the cave. Yes, and your flight path happened to intersect with the Express's star rail, meaning we might have encountered the very same giant sting. Oh, what is that? Eso suena a tripas de gusano insecto. It looks like our theory has already been confirmed. Let's talk to Mr. Yang. Vale, pues nada, tenemos un problema, nos ha tragado un bicho enorme, así que vamos a hablar con Yang y a ver qué hacemos, porque esto implica varios problemas, ¿no? Para el Expreso Astral y nuestra aventura. ¿Qué queréis que os diga? Me sorprende la historia de lo que está diciendo. Esto pinta top. Vamos a hablar con Yang a ver qué pasa. Yang, tenemos un problema, Welt. Bueno, nos ha tragado un bicho gigante. Let me explain the situation. I see. If the Express has been swallowed, then perhaps we could try pushing the Express's engine into a temporary state of overload and use the momentum to burst out of the giant sting's body. ¿Por qué simplemente nos saltamos para escapar? Warp jumping requires a lot of preparation, and it might alert the swarm. It would be risky. The engine might overheat and burst into flames. Still, I don't have any better ideas. I am not fond of this idea. Could it fail? In a word, yes. The outer components of the Express may well be melting in gastric acid as we speak. It would seem our enormous, hideous enemy is right outside. No. So my teddy bears and bunnies are gonna be liquefied by stomach acid? Let's stay calm. I need some time to check the engine with Himiko. For now, just try and take your minds off the situation. It's all right. We're in this together. Have you noticed? Morale on the Express is low. Vale, pues parece que tenemos que hablar con nuestros amiguitos, así que vamos a empezar aquí por los panas. Estamos juntos en esto, me mola. Vamos a hablar con Himeko. Cuéntame. It's rare to see March genuinely worried. A ver, está la cosa complicada para el Expreso. Creo que es interesante. Era hora, ¿no?, de que pasara algo en el mismo Expreso. ¿Qué misión?
It is through these trials that we find wisdom. ¡Ojo! And the truth. La de Luocha no la he hecho. Pues mira, me la apunto. Y esa es importante entonces. Vale. 7 de marzo. Deberías de hacerla antes de llegar a la 2.0. Vale, importante eso. Le voy a dar prioridad entonces. Bueno, estamos dentro de un insecto, hay que escapar, eso es fácil. Everyone, just calm down. Calm yourselves. I'm bidding farewell to this flora. After having made friends with all the beings on the Express, and having discussed the beauty with each of you, I can now depart this mortal coil without regret. Ugh, can you and the Fern get a room already? Cásate con ese lecho. Hay boda, gente. Por cierto, lo de sí que hay boda es lo que estoy diciendo en la nueva versión de Genshin. O sea, en la siguiente van a meter una boda, tíos. De 2 personajes de Liyue, dicen. Who knew our first meeting would be our last? It's hopeless. I'll just spend the rest of my short life listening to your ramblings about the Express, I suppose. Nonsense. This won't be our last meeting. But I'm... Are you really about to tell a story? Look, it's been nice meeting you and all, and I'd love to shoot the breeze. But are you people really just going to give up? Velite, I will escort you to your destination. A knight always keeps his word. Don't assume you can reassure me that easily. I've got a heart of stone, you hear? Okay, that's enough. In times like this, we should be trying to give each other hope. ¿Te preocupa el Expreso igual que a todos, cierto? No. The Express is strong. I'm sure we can think of something. Pues nada, en mi opinión, metemos la caña y destrozamos todo esto. Arrancamos ahí, Though the warp device isn't immediately operational, I believe we can still manage brief spurts of acceleration. Mr. Yang, one moment, please. I've suddenly happened upon an idea that might just help resolve our crisis. While the Express is being prepared, I would like to speak with him in... Vale, vamos a hablar. Seriously? Were I to air such a proposition among you, verily, it would be dismissed in an instant. Oh, so you're a mind reader now too? At this stage, any plan is a plan worth hearing. Thank you. Vale, pues parece que nos va a decir un plan. Vamos a ver qué planeas, tío. Cuéntame, Argenti. A ver. I apologize for being so abrupt. You must find me strange for wanting to speak with you alone. No hay problema, tío. I will tell it to you straight. I have a strong sense that, as a knight of beauty, I have a duty to fight this battle. I propose that I disembark from the Express to confront the giant sting directly. My strategy is to pierce its stomach with my lance, triggering spasms that may cause it to eject the Express. Lo sabía. It is challenging for me to articulate this phenomenon. Yet, when I observe certain entities, an indistinct sensation of beauty arises from my core. Discernible. Perhaps my long solitude traversing the cosmos has made it difficult to discern where these sentiments originate. But as a knight, I realize my obligation is to safeguard the seed that embodies beauty, standing as a bulwark to defend it against all. The Astral Express is that seed. It feels warm, like a home to me. I am certain this is thanks to the strong friendship you have with one another. That is why I must swear to fight to protect this warmth, rather than be protected by it. I am willing, time and time again, to protect these seeds of beauty, to allow them to bloom into pure and radiant flowers, to demonstrate my devotion to them. It is an inherent part of the journey of Argenti. ¿Hablas de Hydrilla? La belleza, ¿eh? In the pursuit of defending beauty, I have bled into unconsciousness.
And in the ensuing stupor, I have witnessed countless times their traces spreading from beneath my feet. ¿Te refieres a un neón? ¿O a una alucinación? My rational mind tells me no. Yet my heart tells me to believe. In those past hallucinations, I kept running. Their footprints on the mire-ridden path moved me to a sadness beyond tears. And every time, I was a breath away from catching a glimpse of their figure. ¿Luchas por proteger la belleza o por verlo? Es la pregunta, gente. Yes, this is my wish. It is a never-ending cycle of falling and standing up again. Each time I wander closer to death, it gets me closer to the path the beauty once walked. This is my vow as a knight of beauty. ¿Cómo puedo ayudarte? Vamos a ponernos serios. Esto mola, me está pareciendo interesante la misión, de nuevo lo que os digo. Son muy divertidas todas. It matters not if my flesh is pierced by the insect's horns. The closer I get to death, the closer I may get to the path of the beauty. I apologize. I have been rambling. As I said, articulation has never been my forte. Let us return to the point at hand. Do I have your support? Tienes mi apoyo. Vamos al lío. You do. Thank you. Vamos allá. Your understanding is more precious than any treasure. I have faced many a traveler, encountered flattery and provocation aplenty. It is rare to find a spirit as pure as yours. In that case, please forgive my inappropriate manner. Our friendship is new, but was forged in the heat of battle, which I only wish we had been able to conclude. I hope now we may conclude it still, that I may leave without regret. I shall prove my will with the blade, defend my honor, and uphold my dignity with the protocol of combat. Win or lose, I will accept the outcome, and thus bid you farewell. Pues nada. It is an honor to fight against you. Aquí tenemos otro combatito. Vale. Vamos a empezar tranquilamente con Dan Henk, a ver si lo que digo, conseguimos quitarle más que antes. Está con 97, pues vamos a pegarlo otra vez. Tiene 2 barras de vida, ojo, 94. ¡Toma batazo! Vale, vamos a intentar quitarle aquí 90 y le bajamos a 90. Vale, alma libre, ¿no? Oh. Esto contrarresta bastante, creo yo, Vale. Tiene barrera, así que le tengo que pegar con esto y no le quito nada, entiendo. Se le quito, vale, ahora bate, ruptura al otro. Ah, me ha quitado los puntos otra vez, tío. Vale. Vale, ha metido barrera a las... Venimos por aquí y reventamos las barreras. Vale, quitamos las barreras, venimos por aquí, atacamos un poco doble, fuerte. Y vamos a quitarnos una de estas ya, antes de que le toque el turno. Ahí está, de fácil, boom. Nos da barrera a nosotros, nos lo evitamos. Y él sigue bajando más. Mola porque tiene un montón, o sea, poca broma. Me la ha vuelto a quitar, tío. ¡Ah! ¡Qué rabia! No consigo regenerarme así. Vale, vamos allá. Vale, le pone barrera, le pone aumento de daño. Fuera. Le quitamos la barrera. Vamos a reventar un poquito de esto ahora que podemos por fin. Sigo sin ataque, así que nada. Vamos a intentarlo.
Tiramos cura. Vale. Ahora tenemos barrera, hay que aprovechar y reventarnos esto un poquito. Ahí está, golpetazo fuerte, le vamos quitando un poquito. Ojo, aumenta el daño, prepara más, vale. Ahora volvemos por aquí con esto. Vale, y ahora aquí pues lo típico. Atacamos, se nos abre la transmigración en ciernes y una vez antes de hacer esto tiramos ya la habilidad. Ahí va, bomba. Golpetazo fuerte, venimos por aquí, nos quitamos 2. Vale, le queda 61, 48, es la nuestra. Vale, vamos a tirarle aquí ataque fuerte. Y al lío. 44, la clave es llegar a... Ah, ya se ha puesto, tío. Qué burrada. Está muy roto, Le bajamos a 39. Vamos a atacarle 36. Es que hay que centrarnos en él, obviamente. 27, 28. Vamos por ahí otra vez a 17, 14. Ahora lo tenemos ya dañado, por lo menos. Vale. 12. Vale. Vale, voy a sacar a los amiguitos. Pum, fuera, 0. Vale. Fase 2. Vale, aquí la clave es curar. O sea, tengo que curar sí o sí. Y acto seguido, tirar la habilidad. Así que vamos allá. Vale. Vale, vamos a seguir golpeándole. Bajamos a 98. Vamos a tirar la ulti ya. Vamos a hacerlo ahí a full. Vale. Aumento de daño y barrera a todos. Uf, qué peñazo, tío. Que es un poco peñazo, Nosotros le vamos golpeando a él y a los de los lados. Vale, ataca a todos. ¿Este tiene barrera? No. Fuera un poco por aquí, vale. Vale. Ya estamos otra vez sin energía, ¿no? Pues fuera. Vamos a intentar ahora empezar a hacer ataques tochos, vale. Nos lo mata, pero tenemos la calabaza, ojo. Ahora el tema es, tengo que atacar... Es que sí o sí tengo que atacar aquí, tío. Tengo que atacar al centro un momentito. Le quitamos la barrera, no le hacemos nada. Curamos. Vaya locura de enemigo, tíos. O sea, de verdad os lo digo, o sea, poca broma. Pero es que el tema es que tengo que ir con... Es que es más, tengo que hacerlo ya, Tengo que colarme. Si no la vamos a tener. Tengo que hacerlo ya. Tengo que hacer el ataque, tengo que hacer que entre. Y ahora cuando me cuele con lo otro, le intento reventar. Es que le va a poner todo otra vez, fijaos. ¿Vale? Cura. Venimos por aquí, atacamos con esto. Y vamos a quitarnos por lo menos una de las rosas. Una menos. Fuera, vale. Le tira barrera también a todo. Venimos por aquí, reventamos un poquito las barreritas. Y acto seguido vamos a intentar bajarnos otro de los pilares aquí del amigo argentino. Ahí está, vale. Ojo que se está reventando aquí la cosa, Vale. Cura, que necesitamos cura ahora mismo, básicamente. Vale, por aquí ya sabéis, tenemos la ráfaga, así que a eso vamos. Quitaremos a una barrera, pero al resto le vamos quitando ya bastante. Hay que ir a por Argenti, bro. Está OP, Me va a matar. Es que me puede matar perfectamente todo sin problemas. Dan Genka ha volado, o sea... Madre mía, qué locurón. Ya os digo, combate complicado. Encima, es que lo digo, cuando llega Jin Liu, si no curo, estoy muerto. O sea, es absurdo. Tengo que centrarme en él, no puedo hacer nada más. Tengo que bajármelo como sea. Vamos allá. Yo digo que si no hago esto, no llego, O sea... Tenemos que ir ahí con... Vale, esto se hace bastante daño y ahora hay que buscar la ruptura total. Uf. Vale, le bajamos a 33. Otro de daño por aquí. Vale, barrera.
Vale, tiene ruptura y aumento de daño. Peligro, peligro de boss. Pum. Golpetazo a todos otra vez. Fuera. Ah, que ha aguantado. Vale. Barrera para... Vale. Tenemos que hacer esto para pillar la regeneración. Atacar aquí a Argenti de main. Nos quitamos el otro. Ya lío. Vale, ahora es la nuestra. 23. Aún así, está complicado el boss, Fijaos, la que me mete al prota no es normal. O sea, literal, me deja como... Dungeon, que ha caído tumbado. Está ahí reventadísimo, pero es que no puedo hacer nada. Vale, vamos a ver. Esto lo va a bajar a 10, ¿no? 2. Lo tenemos. Vale. Va a tope. 1. Barrera. No, barrera no, tío. Vale, podemos hacer una cosa. Parece una locura, pero es lo que os digo. ¡Fuera! Se lo ha aguantado, tío. Es que se lo ha aguantado, además. Pues adiós. Fuera. Ahora sí, Argenti cao. Vaya locurón de boss. Me flipa la misión de acompañante, Your demeanor, strength, and the etiquette of your combat. I admit you have won me over. Extraordinary and enjoyable in equal measure. The end of our battle signifies my departure. The moment has finally arrived for me to bid farewell to the Express. ¿Nos volveremos a encontrar? I came to the Express to help you find a solution to this crisis. When my mission is complete, I shall venture back into the cosmos. But the cosmos is boundless. We may yet have another encounter. Estoy listo para despedirme. Excellent, dear friend. After completing my mission here, I shall find somewhere else that requires my protection. Worry not. As a knight, I bear the resolve and honor of assured victory. My body, tempered by countless battles, will not easily be broken. Such a brief, fortuitous encounter. It has been an honor knowing each and every one of you on the Express. Vale. Let's go talk with the others. Pues nada, vamos a comentar la vuelta del plan. A ver, esto es un poco loco, pero te lo voy a decir. How did your talk with Argenti go? A ver, ha ido bien, pero quiere desafiar el sol al gran insecto aguijoneador. I see. Based on our dealings with him so far, I can't say I'm overly surprised. Sounds like the kind of plan a younger me might have come up with. But that doesn't mean I approve of it. How do you see things? Estoy de acuerdo. No entiendo a Argenti. I suppose it all depends on whether you support his understanding of and devotion to the beauty. We can't change what other people long for. I took a nap just now and dreamt there was another me piloting Argenti's one and only. What's wrong with me? I never dream. After stealing Argenti's spaceship, I said to myself, go find Argenti. I'm not the type to start caring about people I've only just met. The dream made me feel a little uneasy. So, what on earth is Argenti up to, anyway? Quiere enfrentarse al gran insecto aguijoneador él solo. Huh? What? So all that talk of departing the mortal coil and bidding farewell to a planet, that was... Él insistió. That's a suicide mission! And for what? Don't get me wrong, I don't really care. But if he dies, how am I going to turn my life around? Ugh, why is he so difficult? Are his beliefs more important than his life? No way. I've got to talk some sense into him. Pues nada, parece que tenemos que ayudar a Belite a detener a Argenti. ¡Ey, Argenti! Que no lo hemos pensado mejor. ¿Por qué no hacemos otro plan? The Express, I shall pierce the wall of the giant Sting's stomach. It should then violently convulse, so the Express can escape the confines of its body. Velite, have you something to say? It's reckless to put yourself in danger. Do you really have to fulfill your knightly duty? Isn't there another way? I just don't get it.
You too are worried for my safety. You may not have realized, but you have a unique and noble soul. I hope I can keep my promise to escort you to your destination. You... Oh, what the heck? Fine. I can be brave too, you know. If you insist on doing this, then I'm coming with you. If it weren't for you, I wouldn't be alive right now. I may not be as strong as you, but I'll do whatever I can. I appreciate that. But it would be best for you to remain on the Express. You're impossible. Fine. It suddenly struck me that if it weren't for this accident, we would never have met, let alone become friends. My life is a third-rate fiction next to your heroic saga, but at least they coincided. So you still want to do it? Are we gonna say goodbye here? Then don't die. I'll be waiting for you. After we fix this mess, you've got some spokesperson duties at my company to attend to. Just make sure you come back in one piece. Pues nada. A ver qué pasa ahora, gente. Do not worry. You will hear my shout. Idrilla the Beauty is the most peerless beauty of them all. Once the Express is safely out, I will devise my own exit plan and navigate my way to safety. Until next time. Having witnessed this spectacle, I am sure you will come to grasp the depth of my convictions. In the sanguine, eternal night of the universe, my existence professes a loyalty greater than the guileless. Madre mía. Vale, parece que hemos salido del bicho, ¿no? Hey, we made it. What is that? Did the Express make the universe explode? No, this is a hallucination caused by the giant sting. The commotion must have led to a great shedding of wing particles. Huh? Then maybe the insect wasn't that big. Maybe it was all an illusion. I'm afraid not, March. Madre mía. Qué tocho el desafío, ¿eh? Me ha dejado loca la misión después de un tiempo. I bet Argenti would think these fireworks were really beautiful. We didn't know him very long, but he was a pretty nice guy. I hope he made it. The Express managed to escape the crisis, but Pom-Pom still feels a little sad. Velite just left the Express too. He looked really upset. I guess he didn't know what Argenti was thinking either. The Knights of Beauty are made up of individuals who are used to traveling through the cosmos alone. They're difficult to understand. A ver, está muy guay, interesante lo que está diciendo. Es un tipo de caballero errante, ¿no? De brillante armadura. Pone Alios. Muchas gracias a los que estáis entrando, por cierto. Es lo que os digo. Me ha cautivado mucho, la misión. And the starry sky. He didn't see it. Bueno. He has his own goals and struggles. After all, the Aeon of Beauty has likely already fallen. You mean Idrilla? The one he wouldn't stop talking about? But he said he'd find them and fulfill his duty to protect them. The fact that Idrilla has fallen is tacitly acknowledged by some Knights of Beauty. Naturally, there are others who don't want to believe it. Like the one you met. He probably thinks that Idrilla is simply missing, hiding somewhere beyond the reach of mortals. The crisis is over, and our unexpected guest has left. But I think there's still something we should talk about. In your opinion, what is beauty? Eso que comparte la tripulación del Expreso Astral, me pongo poético, ¿sabes? Oh, beauty takes many forms, and different people have different answers. I wonder what exactly it is that the Knights of Beauty are pursuing through the cosmos.
Let's assume that Argenti finds the missing Adrilla. Will he be able to recognize them with his human eyes? Or, obsessed with his version of them, will he turn a blind eye and not even see them for who they are? It did seem like he had a kind of tunnel vision. And it sounded like he was holding himself to unreachable standards to attain his dreams. I didn't quite wrap my head around him. I guess if we're ever back in Belobog and see a red-headed knight shouting into trash cans, Idrilla! Are you in there? Idrilla! So what? En fin. 7 de marzo se lo toma a coña, Even if he was a bit weird. Bueno. Where were we supposed to be going again? Mensaje. Josh, ¿estáis a salvo? Está muy preocupado. ¡Ostras, Argenti! ¿Qué tal estás tú? Pero decidle algo. Vale, nos alegra saber que ha sobrevivido. Me alegra de que estés con vida. Nos alegramos, vamos a llorar. Vale, pues lo tenemos completado. Objetos conseguidos, sacrificio cósmico por amor y la fantasía de un caballero. Las dos nuevas canciones y el Armagedón de los gusanos. Ha sido una misión muy guapa y entiendo que ahora obviamente Argenti, después de haber completado esta misión, pues ya podrá de vez en cuando visitarnos aquí en el Expreso. Ya está bastante bien. ¿Qué queréis que os diga, gente? Me lo he pasado en grande. Lo que os digo, una misión diferente, una misión que sin lugar a dudas yo creo que no deja a nadie quieto y ha estado muy bien. Esta versión ha sido bastante tocha, entre lo del evento este de los espíritus y esto. Estoy súper contento y con ganas de ver qué nos depara la siguiente versión. Así que nada, veo que os está molando todo, veo que os está molando la dinámica. Pues ¿por qué no hacer alguna cosilla más, no? Vamos al lío y a ver qué os mola hacer ahora de secundaria. Nada más que deciros, gente, pasadlo en grande, disfrutad de la vida si estáis viendo este vídeo en YouTube. Como siempre, no olvidéis apoyar esta serie y estos vídeos con un buen like y un comentario. Y si os gusta mi contenido de Honkai o alguno de mis otros contenidos, por favor, no olvidéis en recomendar este canal a vuestros amigos y amigas para que cada día seamos más. Pasadlo en grande, felices fiestas y hasta la próxima.